औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार दिगर در خدمت شما حاضر است از طرف نوربند تیوی. ما همیشه کوشش مومی است که یک خوب پروگرام که برای معاشره، برای پیشرفت معاشره یک پوزیتیو مکردار اگر ادا بتونی مو کوشش کنی که مو ادا کنی، نقطه چینی نکنی، امو کارا که درو پوزیتیو من معاشره شده رهی، امو منار پیش مردم بایدی که از او انسپایر شده مردم پیش یک گول سیت بتونه برای خود خود دمنه هر فیلد که هستند دمنه از فیلد خود پیش برن. دیگه obstacle دمنه زندگی است، مسائل است، setbacks است، مشکلوں के باوجود که انسان اگر پیش موره دیگه امو انسان کامیاب است و امو انسان هی پیش گل خور اچیو منه. دیگه کد بسیار یک جالب و بسیار یک انسپریشنل شخصیت امروز ما هست که در خدمت شما اینا را इंट्रोड्यूस मुनी इंट्रोडक्शन को खैर तारुफ का मोहताज बिल्कुल नहीं है ना। करीमा बतूल के जो कि रिसेंटली मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन अजना शुदा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हिस्ट्री शि बिस्यार कोना अस्ता द अमेरिका अस्ता ना अजी 1636 के अस्ता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जोर शुदा वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट के अस्ता द वंजर आफ्ता मेतना। अस्सलाम वालेकुम। شما می برای می اکادمیک کریر خو که چرنگ اینسپایر شدین در کجا رسیدین امروز در کجا هستین اگر یک دفعه دیتیل گفتین. ما واسه اول از زندگی شروع منو که ما زندگی ما دخانه ما که است بسیار یک تعلیمی انوایرمنت همیشه منده بودک. although از ما اردو پیرنٹس ما یگو فارمل ایژوکیشن نداره لیکن اونا همیشه دمنه خانه تعلیمی ماحول رهش تک ما کلان خوار برار داشتم و اونا هی همیشه انسپیریشن از ما بودک. منی خانه که یک تعلیمی ماحول اشتموش نه بس او اولاتا که است دمزو خانه که اونا پروان چرموش نه اونا وزم پرایورتیز خورا سیت میتونه برای از ما جیسے که ما شروع که start کردم کریر خورا again inspiration ازی داده مزنا ازی برارای ما ازی بابه ما وزنانه ما آماده بود و امی چیز هی مرا همیشه برای تعلیم کستا زیاد موتیویت کردک. علاوه ازی کستا دمنه خانیز خود از ما که است انوایرمنت از موزی والا بود که مورا همیشه یاد داد که مو همیشه ریسپیکتفول باشی towards دیگه از تمام ول towards teachers خو هر کس که آدم را یاد میده از بعد towards امو تر جنرال پبلیک و امی انوایرمنت هی در نظر از ما از تمام کده کلان ریزنی کریر از ما است تمام کلان ریزنی اچیومنتس از ما است جو که تا حالی شده و ما بسیار از یک میدل کلاس فامیلی تعلق ما است و ما تعلیمی کریر خورا که است ازی کویتا ازی مریاباد هی شروع کردم زبال از ایران جیل از بعد بس ازی گورنمنت گرلز اسکول از اونجی ماتریکولیشن خورا کردم و از بعد کویتا هی ما خوش داشتم که ما برم ازی کویتا برم در دیگه انستیتیوتس برم لیکن اون تایم ما بسیار ریزه بودم ازی خاطر ما پری انجینیرینگ خورا از کویتا هی کردم از اسلامیه گرلز کالج بس از بعد چونکه فامیلی از ما که است پیرنٹس از ما مردیده بود که ما همیشه خود منواو کرده بودم چرا که ما through out ایژوکیشن خو ما همیشه برایت استودنت بودم ما دمنه ماتریک خو تمام زیاد سکور کرده بودم من علاقه خو از بعد دمنه پری انجینیرینگ ما دمنه ټاپ 20 من بلوچستان بورد ما بودم بس اینمی چیز که است مرا پیرنٹس مرا اعتماد داده بود یقین داده بود و ما خود منواو کرده بودم تا از تایم را که ما از نو گفتم که ما میخوایم برم الان میخوایم که ما دیگه ایژوکیشن خو که است بیچلرز خورا یا از بعد هایر ایژوکیشن خورا از کویتا برو کنم و اونمو اعتمادی فامیلی مهی مرا بوده که ما در مختلف یونیورسیتی پاکستانم رفتم و آخرش که ما دیساید کردم که ما در جی کے انستیتیوت مورم از کویتا بسیار دور در کے پی کے سوابی جو که ٹاؤن است در اونجا مورم اینمی اعتمادی پیرنٹس بود که مرا اونا سپورت کرد فولی که آن مطلبی ڈریم است تو باید که بوری و اچیو کنی بس اینمی تر ما از بعد بیچلرز خود از جی کے استارت کردم. خود زبردست. خو ال دمنه هاروارد یونیورسیتی که شما ادمیشن شما شده اول خواهید بگین که شما از کی پلان کردین که ما end of the day می خانم در هاروارد یونیورسیتی ما ادمیشن میگیریم؟ ما کی جیسے کہ تازه گفتم که بسیار از ریزه عمر که است ما موستلی کمپیوٹر گیمز وغیرہ خوش داشتم بازی میکردم جو کہ ویسے خود اپنے ازموں کے است سوسائٹی ازموں کے است مگر مطلب گیمز کمپیوٹر گیمز اسپیشلی ایکشن گیمز وغیرہ ہی نہ برای بچہ است لیکن فیملی ازما کبھی بھی اتر سوچنا داشت نہ ہمارا ہمیشہ ہر چیز ایکسپلور کو دو اجازت داده بود از خاطر ما از ریزگی خود اپنے کمپیوٹر گیمز وغیرہ بسیار انٹرسٹڈ بودم و از دو چیز ہی ما کے است شوق میں برای کمپیوٹر ہم زیاد شده بودک جہاں تک کہ ما دیاد مست از 7th 8th گریڈ ہی ما بسیار پیشن داشتم برای سی ایس بس هم از بعد شما جیسے کہ کبھی یونیورسٹی هاروارد یونیورسٹی زدن که ما از کی شروع کردم دوباره از چیز سوچ کدو
شروع که است یا گب است که ما دم کویتا که میشنینا مو گایدنس که است او قص opportunities شی as compared to ازو مردما که در دیگه جیسے کراچی لاہور اسلام آباد وغیرہ میشنا مو کم ذرا گایدنس opportunities پیش از مو کم است از این خاطر پیش از مو معلومات هم کم ذرا کم است لیکن باي ذا تايم که ما خبر شدم که دمنه پوره دنیا هاروارد که است نمبر 1 است ما یک قسم گفتم میتونم که سب کانشسلی امی چیز که است یک دریم از ما تیار شده بودن چرا که ماس کامپیوتر ساینس خوش داشتم و ما ایران خبر بودم که در یو اس که است کالیفرنیا است و دمنه ازو که است سیلیکون ویلی است و من سیلیکون ویلی که است فیسبوک امازون گوگل و تمامی کمپانیز است این چیزا من بسیار زیاد فاسینیت میکرد بس علی دا اوجایا رسیدو بس او از خود خیلی پورا جرنی میخوایا علی ما دمنه یک روز این سوچ نمیتونم که ما صبح دمنه امازون یا ما صبح دمنه فیسبوک شده باشم بس امو جرنی که است اول این چیزا که ما اندرستند کردم ما او تایم تا 9th 10th بودم بس ما زباد که این چیزا اندرستند کردم بس ما سما موال امو 9 10th والا گریدز خود خوبشتو کوشش کردم تاکه من 9 10th والا گریدز ما خوب باشه هی ما دا یگو خوب کالج رفته میتونم برای اینترمدییت خوب اگر من خوب سکور کردم هی ما برای بچلرز دیگه خوب اینستیتوت رفته میتونم و ما دفعه که در اونجا رفتم بزو سفر از ما تا هاروارد کم ذرا آسان تر میشه از این خاطر ما از این پیشم میگم گفتم ما بار میگم که آدم یک دفعه ویژن خود سیت کرد بس با ترک خود مطابق همزو هی میله بس علمیه دیگه که ما از 9 10 هی من هاروارد بسیار اینترستد بودم چون ما خبر بودم که تا ما خود امازون یا فیسبوک برسونم برای زو ما باید که زیراتیر شنو ما باید که می جرنی رکسته تیر کده هی در اونجا رسیده میتونم شما را دمزی ادمیشن شم آیا امی یونیورسیتی شما آلردی در سپورت مونه یا نه امی یونیورسیتی ترو یونیورسیتی شما ادمیشن گرفتین یا نه individually شما رفتین پیش जहाँ तक कि कभी यूनिवर्सिटी में जैसे मैं गुफ्तम कि आदम एक गोल खुरा की सेट होना इतना मुश्किल कि मैं सोच कर कि मैं सुबह फलानी जाए मेरे से या एक जर्नी है सब मैंने तो जर्नी बात कि आदम वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स से गिरफ्ता ही द एंड गोल रसीदा में था जो कि मैं नज़र में ना आया कि हार्वर्ड एंड गोल अजमास्ता एंड गोल अजमा जो कदर पेश हस्ता लेकिन ये हम एक गुफ्तेशी पार्टी जर्नी अजमास्ता जैसे एक शुमा कभी यूनिवर्सिटी ज़दीन आली खो मोतमाम उम्मीद बखबर ऐसे कि یک رینام یونیورسیتی که آدم بوره که او آلردی تمام اون خبر است جیسے نان من پاکستان است جی آی کے نسٹ لمز آی بی کراچی اینا تمام شی گلوبلی کافی ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹس است و اینا بسیار زیاد آدم را هلپ مونه علاوه از اینکه که ما آدم نه پروفایل خلقایی کنم که ما از فلا از جی آی کے انسٹیٹیوٹ بچلرز خودم این خاصه که ما ایکسپلیسیتلی درو مگم که ما از فلا انسٹیٹیوٹ مادم یک است که اون انسٹیٹیوٹ دمنه پرسنالیتی از مو پارت کی پلی کده علی ما د جی آی کے کی رفتم 4 سال پیش و ما علی که سم 4 سال بعد من زنا اردو بسیار زیاد فرق است ما تازه کی رفته بودم در اونجی ما دیاد مثلا ما ون روز رفتم ما همیشه عادت دارم که ما برای خود چک پوینتس میرم by the end of this year ما اینی کار کردنی هستم یا by the end of this tenure ما اینی کار کردنی هستم امتر که ما تازه جی آی کے کی رفتم ما میت برای خود چک پوینتس اشتباه بودم و اون تمام شی اکادمیک ریلیتد بود لیکن ما یک سال که منچ تیر کدوم ایگه شناختم فهمیدم که نه د جی آی کے بسیار اگین دایورس انوایرمنت است مختلف استودنتس که از مختلف بکگراندز بالشته مایا مطلب آدم اکسپریانسز از خود از نار شیر میتونه و اکسپریانسز از نار آدم خبرشته میتونه و این می دایورسیتی و اینتراکشن کدی مختلف قسم انسانات آدم پرسنالیتی آدم بسیار زیاد روم مونه از این خاطر علی 4 سال که ما د کلوز کمپس تیر کدم یک کمیونٹی دمنه کمیونٹی کدی مختلف استودنتس کدی فیکلٹی ممبرز کدی اونا وزو ایکسپوجر کی مرده ده و ما تروی اکتیویتیز خودم نه مختلف سوسایتیز کی انوالومنتم این چیزا خو obviously از خوب اینستیتوت هی آدم را آماده میتونه و این چیزا مرز جی آی کے هی آماده علی اگه سه که مگم اکسپلیسیتلی آدم نام از اینستیتوت خو مگه اگه سه که اینستیتوت پرسنالیتی آدم کی گرومونه از این خاطر ما مگم که آن من هاروارد ادمیشن از ما جی آی کے بسیار زیاد یک کلان رول داره و برای جی آی کے رسیدو بس ما از پیشتر والا جرنی خود آدم باید که اینترمدییت خوب کنه که آدم دو جای برسه برای اینترمدییت خوب کدو زو کدا پیشتر آدم باید که 9 10th والا گریدز خوب کنه همونه که آدم استپ بای استپ هی پیش رفته میتونه تازه شما گفتین که پارتی جرنی از ماست اندی جرنی خو مو گول خو شما چیز میگنین اند اف دی دی کجا میخواین برسین که بلیسفول سیچویشن باشه شما بگین مواقع نموجا که میخواستم برسم رسیدم در نظر از ما که ما خود में पर्सनल ओपिनियन از ما این است که کی تو سکسس یا است که آدم باید که کبھی بھی دمنے یہ خیال نہ کرنے کہ انمی اینڈ چیز ما اچیو کدو ما آدم کمفرٹیبل شنو کدو چیز در نظر از ما است که آدم او ٹائم ہی گرو ہونا ٹائم کہ وہ بگا کہ نماز میں کمفرٹ زون بدرشتا یا گو دیگه اسٹیپ بھی گرو علی ما جیسے که ما تازه خبر شدم که ما در هاروارد ادمیشن ما شده و بسیار زیاد خوش شدم چرا که ما تازه گفتم که ما از 9 10th هی انمی یک ویژن داشتم که ما در فلانی جای خود رساندنی هستم لیکن کدا زو کتی ای مرا اینڈ آف جرنی میں نہیں ملے گی، مرا اسٹارٹ آف جرنی میں ملے گا.
جرنی از ما بسیار از اینکه پیش که ما خود ما پرسنلی که سوچ کدوم که ما چیکار کردنی هستم و بسیار از بعد شروع میشه که ما رفته چیز رنگا علی خو ما دمنه اکادمیکلی از استودنت درو پرفارم کردیم از بعد آدم که ما دمنه پرکتیکل لایف از بعد اونجی رفته پرفارم کردنی میشه از این خاطر در نظر از ما که ما پرسنلی خود ما اون انسان هستم که ما ساتیسفاید نمیشم مقصد آسانی و قدی I guess که این چیز هی است که آدم را پوش منه برای پیش جیسے که نالی ما در GIK کی رفتم GIK के साथ एम्प्लॉयमेंट रेशो शी بسیار زیاد بالا است स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस फैकल्टी वाला बस हम इनाली ما خود ما फाइनल सेमेस्टर को هستم و ما ऑलरेडी सी जॉब ऑफर्स دارم ای टाइम علی ای برای از ما بسیار زیاد یک اترکتیو آفر است که ما برون کماو کدو شروع کنم و ما کست خود خود فاینانشلی ایندیپندنت کنم لیکن این است که ما یک ویژن کی دارم و برای اینکه کار کدوم ما میخوایم که ما مو ویژن خودم پیش ببرم علی این میگه بس نه که آدم باید که دریم بیگر در نظر از ما این میگه بس که نالی ما خود ما از جایی که گریجویت شده دمنه یگو جابم رفته میتونستم لیکن در نظر از ما شاید اونجا کو ساتیسفاید نبودم چرا که او که است پلان ای از من نبود و همیشه پلان بی از ما بود مرالی پلان ای میلاو شده ما قد زیاد ساتیسفاید هستم خب امی بچکیچا یا دکترو ینگ که امی نیو جنریشن که است در اومنا اگر بازیشی اکسکیوز رو داره که مو خوب اینستیتیوشنز نداره یا مو فاینانشلی ساوند نیسته مو فاینانشل مو باید کار کنی از بعد خاندو سیکینگ پریوریتی است مو باید اول نان پیدا کنی برای خانه خو برای امزی اکسکیوزا شما چی ممکنه می نو جنریشن را در نظر از ما یه گفتنه که ما خوالی هر کس را ایندیویدوال کیسز را خبر نیستم که هر کس بکگراند چی چیز است و هر کس چی استوری داره از این خاطر اگر ما دبلی بیسیز تمام یک ریمارک پیش کنم در نظر ما یک اینسنسیتیو گپ میشه البته یک گفته میتونم که ما از اکسپریانس خود چیز گرفتم ما او گپ شیر میتونم در نظر ما یک اینی است نه که تو که ما موستلی مردم مایا پرسان جیسے جے کے انسٹیٹیوٹ بسیار زیادہ ایکسپینسیو انسٹیٹیوٹ است مردم مادر میگه پرسان مونه کی مطلب فیملی شمو که است میدل کلاس است یا هایر میدل کلاس است و موستلی دم نیم چیز کنفیوز مونه در نظر از ما ای گبا کی پرایورٹی میٹر مونه علی اگر شما ایژوکیشن رهی پرایورتایز کنین و در برای ایژوکیشن هی اینوست کنین ای آخر شی پی آف تو شما میلاو مشنا از این خاطر ما اینر مگم که مطلب پرایورتی همیشه ایژوکیشن رهی بیلین باست ما فاینانشل کنڈیشن آدم که است هردل تیار مش نه ما اینجا خبر هستم و برای از ما کچھ زیاده هی مش نه چرا که ما در علاقه پاکستان مشنی پیش ما اگین اپورتونیتیز کم است لیکن در نظر از ما اینی نه که دزید در 2022 یا در 2021 ما کانفیدنت هستم میگه گفتو कि हर इंस्टीट्यूट के सना जैसे कि हर इंस्टीट्यूट बाशा GIK लम्स IBA दपने खुद पाकिस्तान इना तमाम शी फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर मुना इना तमाम शी किस्ता मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स ऑफर मुना आली बस ई दबलेस खुद आदम मा है ना कि आदम वो चीज़ रा चिरंगा अचीव मेतना व बरे जो चिरंगा प्रॉपर्ली प्लान कदा वो चीज़ रा गिरफ्ता हासिल मेतना दमने हार्वर्ड हम शुमारा गो फाइनेंशियल असिस्टेंस अस तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हस्ता अगर हस्ता चितो रस्ता ची देखुदम बेसिस हस्ता फाइनेंशियल असिस्टेंस इजी वाला से कि आदम ताज़े के अप्लाई होना बस उना के कदी कदी आदम में फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला ही ऑप्शन में दे कि अगर हर किस की एलिजिबल अस्ता अप्लाई में था ना बराए फाइनेंशियल असिस्टेंस माम बराए फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्लाई कर दूँ व कि अस्ता ऐसी खातिर उना के समर फाइनेंशियल ऑप्शन ची मर्ददा चेक मा बराए जो एलिजिबल बुदों इलावे जो के अस्ता ली दाउन जो कि मा बोरों सिर्फ एकेडमिक्स ट्यूशन फी नहीं है सो ऑब्वियसली लिविंग एक्सपेंसेस वदिगा चीज़ाम अस्ता برای زو که است باز ما دمنی خودی اینستیتوت از ناکه است برای تیشپ اپلای کردم چرا که ما ریکوردی تیشپ دارم بس از این خاطر اونا که است مرا چیز را موفر کرده علی د پیش از ما این میشه است لیکن ما باقی آپشنز جیسے ما تازه گفتم که ما در جایی که through out یک بسیار نمایان استودنت مندم و ما از اکسترا کریکولرز هم جیسے که ما داونجی ومن انجینیرینگ سوسایتی پرزیدنت هستم و ما کانکشنز خویا نتورکینگ خود داونجی بسیار استرونگ هستم دمنی خودی جایی که هم बस از موینی هم است که از اونجا باز الومنای اسوسییشن از مو که است GIK والا اونا هم अच्छा खासा سپورت منظم ازی کاز چرا که خبر است که یک استودنت کی مورا ای چرا که ما ولا نفر هستم که GIK در هاروارد رفتم از خاطر خود GIK هم بسیار چیز من بسیار زیاد من چیز انوالو است و اونا ویلینگلی درو هلپ کرده است کارپوریت من زبردست چی میلگه از من کویتا رفته دمنه پیشاور دمنه یک یونیورسیتی کی د نیشنل لیول بسیار نام داره د اینترنشنل لیول هم نام داره چی دیفرنس شما زنجی که دیدین رفتین در پیشاور دیدین اور چی اکسپکت مونین که پیش همی ترگو دیفرنس تو شما که USA بورین هاروارد یونیورسیتی بورین اگو دیفرنس شما چی فیل میشه برای از ما being a woman and being a woman of هزاره مو اینترسکشنل اپریشن بسیار زیاد فیس مونی دمنه کویتا ششته یا ایون منی خودی بلوچستان
برایز ما اینکلوسیویتی بسیار زیاد ایمپورتنت منده همیشه ما میخواست ما دم نگو تر انوایرمنت بولم که ما اینکلودد فیل کنم خود خورا چرا که ما در اینجی بسیار زیاد اکسکلودد همیشه فیل مونی ما ایتر اینسٹنسز زیاد شده جیسے کہ ما سیکنڈ ایئر خود ایگزام میدادی دا لیڈی سنڈے من اسکول منجی بس اونا کے سب متر بڑے کاسٹ آدم کے سب بار بار کے آدم رگبا ہو گیا چیز کرنا وہ ہمیشہ ایکسکلوڈڈ فیل کرے جی خاطر ما ہمیشہ میں خاص ہوں کہ ما دیکھو تر انکلوسیو انوائرمنٹ بورم کہ دون جی یہ چیزا میٹر نہ کرنا کہ بھائی تو جینڈر تو چیز استا یا تو اس کو دم کاسٹ استے یا چیز تمام کیسا ایک ڈائیورس انوائرمنٹ باش بہت ہر کسرا موقع گرو شدو ملاو شنا دی خاطر ما زی کوئٹہ کی دون جی رافتم دا جی آئی کے رافتم اون جی مرا بسیار زیاد پازیٹیویٹی ملاو شدہ ہمیشہ ما کیسا دون جی ایز اے اونلی ہزارہ اسٹوڈنٹ رفتہ بدم و مطلب امی تربط کی دون جی رافتم ما امی چیز فیل کدم کہ موقع سے ما دون جمو انکلوسیویٹی فیل کدم و آلی برای ہارورڈم کیسا اسٹرانگ پوائنٹ از ما کہ منی چیزا سچا کی تمام انسٹیٹیوٹ یو ایس اے یا دیگر آئی وی لیگ انسٹیٹیوٹس کیسا انہاں وہ ڈائیورسٹی اس خود کو ڈائیورسٹی پوائنٹ سمجھا بس منی تو ڈائیورسٹی پوائنٹس کے ساتھ میں شو کرنی ہے کہ جیسے نالی برائز ما تمام گدا کلان گبن میں بود کہ ما خایم کہ ما ایک انکلوسیو انوائرمنٹ بور ما خایم کہ ما یک اتر جائی بورم جہاں میں مرا نیگیٹو ریئیکشنز نہ از دوری ما و ما کیستا دیگاوری ایکولی اپورچونیٹیز داشته باشم و ما گرو بتونم دی خاطر شما کبھی جی آئی کے رو گفتین دون جی ما این چیزا رو کبھی بھی فیس نہ کردم و بسیار ایک پازیٹیو انوائرمنٹ ہمیشہ مندا لیکن این جب مثلا کہ انسان کی ایک دفعہ خود کے دی جائے آدم بدر ہونا بس کم زیادہ میں ٹائم میں لگا تھا کہ جو چیز آدم ریکور کرنا خود خورا ایک دفعہ کی ریکور کری بس نظر از ما پرسنلی چیز رو بلیو کروں کہ اینالی ما خود ما ایز اے وومن ان سٹیم جیسے کہ ہم نے پاکستان ہے وومن ان سٹیم بسیار زیادہ ریئر ہے جو کہ ہمیشہ بھی گفتہ مشنا کہ کمپیوٹر سائنس یا کہ انجینئرنگ فیلڈز یا سائنسز جتنے بھی سائنسز ہے انہاں ویل سوٹیڈ فار بوائز ہے برائے گرلز نہیں ہے یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے نہ صرف منی بلوچستان بلکہ تھرو آؤٹ پاکستان بس ما می چیزا کی فیل کدم از بعد ما گفتم که ما خود دیگه تو جایی که رسندم که ما یک پلتفرم دارم ما چرا برای ریپرزنتیشن از او دخترها کار نکنم از این خاطر بس ما اینیشیتیوی چیزا رو گرفتم ومن انجینیرینگ سوسایتی رو گرفتم و ما کرنٹلی در قدی پاکستانی ومن ان کمپیوٹینگ قد از نام در افیلیشن هستم و سون ما کیسا کمپس امبیسیڈر برای از نام تیار مشنم و امی تر مو کیسا ایکٹیویزم بیسڈ یا کیسا سیلیبریٹنگ وومن ان سٹیم والا ایونٹس ہمیشہ کراؤ منی و ما بسیار پازیٹیو هستم و ما قدی پراید گفته میتونم که ما برای زو چیز که ما خود فیل کردم الان ما کوشش میکنم که ما مو چیز رو برای دیگه کسا هر چقدر که ریدیوس میتونم بتونم و اونها ما ریپرزنت کنم او آدم ما که ریپرزنتیشن دا کارش هست تھرو آؤٹ لائف اگو کس کی شمور انسپائر کرتا شاید یا اگو ٹرننگ پوائنٹ اگو تو پوائنٹ کی گفتنی باشد برای از ما انسپیریشن بیگیسٹ انسپیریشن از ما مگم نانی مستا مو ہمیشہ کی است اگین شاید خدا خبر شاید مدن زود طرح وائرڈ مشنی کی مو موسٹلی کیسا نا بابے خورا یا برار خورا زیادہ تر کریڈٹ میں دی از ما برار میں بابے مر ہمیشہ دا ہر جائے سپورٹ کردا لیکن ما شاید قدنانے خود کم ذرا زیادہ تر خود ریلیٹیبل فیل منو ما ریلیٹ میں تنو قدنانے خو از خاطر ما مگم انسپریشن از ما ہمیشہ نانے ما مندا although اونا کیس ہمیشہ ایک ہاؤس وائف ہی مندا اونا یا گو فارمل ایجوکیشن نہ داشتا باوجود چی اونا کی قص برے ایجوکیشن از ما سپورٹ کدا مرا او قص کی ای چیز امپورٹنٹ برای از ما تیار کدا و از ریزگی پرائیورٹی میں سیٹ کدا علی اگر ریزا اولاد کے سو ٹائم نہ مفہم پیرنٹس ہی ہستا کہ اونا را یاد میں کہ منی زندگی شمو کدم چیز امپورٹنٹ ہے و کدم چیز باید کہ شمو بور ان بریشی وازمن آنے میں علمی کار برای از ما زندگی میں کدا ہم تو خاطر ما مگم کی بگیسٹ انسپریشن از ما کی مطلب عالی باشا 10 سال بعد باشا 25 سال بعد باشا کی ہر شخص سال تیشن بگیسٹ انسپریشن از بنانے میں ہی ہے ٹرننگ پوائنٹ اگو دنا اگر ٹرننگ پوائنٹ ایز سچ امیر مگم کی ما جیسے کہ کوئٹر کی علاقہ درافتم درجی ہے کہ دون جدیدم کہ ما چیز رنگا خود خورا ایک پلیٹفارم کے آدم میں ملاؤ مشنا ایک اگین ایک انکلوسیو انوائرمنٹ کے آدم میں ملاؤ مشنا بس میں نے جو انسان کیسا چرنگا گرو منا برای از ما نمو در نظر از ما کیسا ٹرننگ پوائنٹ از ما بدر میں لائف میں خود چی وجہ میں لیکن مر ذاتی طور پر شاید ہمیں فیلم مشا یا شمورم فیلم مشا کی رجحانی خاندوز میں نے معاشرے از مو خصوصاً حضرہ قوم درو کم شده رہی ہے ختم شده رہی ہے شمور چی وجہ میں لگا آیا می لگا ایتر یا نه اگر می لگا خود چرا چی وجہ داره صحیح یا تمام اول مگمی پرسنل اپینین از ما است معنی می خوایم که کس رهی اینجی از گبای خو چیزا کنم فرند کنم یا چیز کنم لیکن پرسنل اپینین از ما است در نظر از ما تمام مین وجه دی که مدام روٹ کاز چی باری یہ سب بیڈ پیرنٹنگ
बैड पेरेंटिंग तौर की मो मरदुमाय मो के फ़िलहाल मने मरियाबाद मने बुरोरी मने आज रगो ब्रोकन फैमिलीज बिसार ज़्यादा आस्ता सिंगल मदर्स आसन मोस्टली बाबागो के आसन उना के आस्ता बुरो आसन मने जियाम कसूर आज मोनी आस्ता मो फाइनेंशियल सपोर्ट दकार मो आस्ता व वो चीज़ इंपॉर्टेंट आस्ता लेकिन अजू चीज़ कार मुश्ना कि जो ब्रोकन फैमिलीज बिसार ज़्यादा आस्ता अजी खातिर बर्डन ज़्यादा दबरे नाना माया उनाना के आस्ता आली दबरोम रोल रा अदा मुना व दखाना बाइट की रोल अदा करना मने जी दो चीज़ के आस्ता वो खोचम कंफ्यूज मुना व दमनेम तो कंफ्यूजन बदौलाताम परवान चढ़ मुशा जी खातिर उना कंफ्यूज्ड पर्सनालिटीज़ माया उना द नज़र अजमा डायरेक्शन नदरन व प्रायोरिटीज़ को सेट न मितना जी अर्ली एज इन अदर वर्ड्स अगर मोबुगी की एनार तैयार मिलाओ मुशा सही है मतलब हर चीज़ अवेलेबल आस्ता बराइज ना मोबाइल आई दुलकी से लकी दे जेबस ना थाई पाइश मोटरसाइकिल बिल्कुल एंड मितर लेडीज हम जेंट्स हम तो बिल्कुल बिल्कुल उना शायद एफर्ट करने ना मुश्न बरे या गो चीज़ अचीव कर दो बस मैंने उना मु चीज़ी एफर्ट को दो दख्याल चरकी स्ट्रगल इज नकदा बिल्कुल स्ट्रगल्स ना बस एक वजह दिगाई मस्ता की द गुज़िश्ता दो डेकेड मु बिसार बहुत वक्ती बदर दीदे द दरना फर्ज मिसाल लगा दा मगर अज साल है शायद खूब दो न दिदा शद दिगे हगो गप के मी नौजवान तबका शमो गुफ्ता बेतरीन की पेश बाया शमो मोटिवेट सुना अशुबो एक बुलुग आदमाल इंस्पायर अस्ता इंस्पिरेशन दरा शमो नरची पैगाम में दिन की पेश बराई लाइफ को चिरंगा चिकारा कना चीज रंगा बोर पेश मा ये मैसेज का ओवरऑल बड़ा तमाम यूथ अस्ता लेकिन द नज़र में मैसेज ज़्यादातर बड़े गर्ल्स अस्ता चरकी मा हर गप की बुगम द ख्याल में उना कदर ज़्यादा रिलेट में तना समा वाला गप नहीं है कि कभी भी खुदन खुदा हमेशा खुदन खुदा स्ट्रॉन्ग ख्याल किन मतलब गर्ल्स सिर्फ बराई डेकोरेशन पीस जोश तो नहीं ऐसा कि मतलब खालिस बड़े अटायर हो या बड़े फेरेसिस को हमेशा चीज़ा करना कोशिश करना व हमेशा क्या सद हर जगह क्या सादम बात की इम्पैक्ट खुद क्रिएट करो कोशिश करना अज रेज़ा लेवल ही सही रेज़ा कारा सा जो कि मॉरल्स आदम रा निशान मिदा की एक इंसान के सा पर्सनालिटीज बड़े खुदा मॉरल्स के सा तैयार था व अमी चीज़ा बिसार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व नज़र अजमा दख्तरों के सा उना बिसार ज़्यादा मेतना ये चीज़ रहा इम्पैक्ट अंदख्ता मेतना अगर उना खुदों खुरा काबिल मतलब ख्याल करना कि मो मेतनी उना मेतना व ओवरऑल जनरली दबरे यूथ थी हज़ार की माँ बुगम प्रायोरिटीज़ खुरा सेट करें वो फामिन की कुदम चीज़ शुमारा लॉन्ग टर्म खूबी व खुशी ददा मेतना व कुदम चीज़ के असर व डिस्ट्रैक्शंस खुरा कम से कम कदो कोशिश करें जैसे कि सोशल मीडिया खूब अस्ता बिस्यार खूब गबा लेकिन हर चीज़ बात कर खुद एक लिमिट दश्ता बाशा व विजन्स खुद हमेशा क्लियर बेलिन गोल्स खुद क्लियर बेलिन व मुताबिक कनुमज़ विजन्स को ही हम पूरा ट्रैक खुरा सेट को दो कोशिश करें व जैसे माँ ताज़ा गुफ्तुम की बात से माँ उतर टाइम बड़े आदम आया उतर फेजेस बड़े आदम आया कि इंसान मगर कि ना इनमें शायद ज़बाद माँ एक चीज़ अचीव न मेतनो माँ द टेम की द गवर्नमेंट स्कूल मोमनाबाद के में खान बराइज माँ हार्वर्ड रा सोच को दो बिसार एक नामुमकिन चीज़ में लगी लेकिन अभी है ना कि स्टेप बाय स्टेप के इंसान पेश मोरा व वो चीज़ बस इन रोज़ बराइज में मुमकिन तैयार था अम्मी ऐसा कि खुद उन खुद कसम पस्तर ख्याल लेकिन अवल नगब दूम नगब इनमें कि हमेशा के ऐसा कद एक विजन कद एक क्लियर विजन ज़िंदगी खुद तेर को दो कोशिश करें मैं हमेशा इम्पैक्ट क्रिएट करें कोशमो एक पेट्रियट अस्तेन पाकिस्तानी तो अस्तेन की याना एंड ऑफ द डे मोर इन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की खानदेन मजलूनी जॉब नहीं मरा अमेरिका ही शिश्तों का इरादा है याना रिटर्न बैक माइन शुमो बराए पाकिस्तान में खाने कार्य करें बराए कौम को में खाने कार्य करें दजी पॉइंट कि माँ हर गब्बिस नुम लिटिल अनसर्टन शायद बाशा चले कि ई टाइम के माँ को फ़िलहाल तबारी दम स्टेट ऑफ शॉक है कि माँ हार्वर्ड एडमिशन में शुदा आली अजुबाच के से इंशाल्लाह यग ऐसा कि इंडिविजुअल गोल्स आदम दरा यग ऐसा कि कलेक्टिव गोल्स टुवर्ड्स दी नेशन खुया टुवर्ड्स दी कंट्री खुद इंसान दरा ये चीज़ बगैर गाइडेंस ना मुशना मैंने जर्नी अजमा बिसार ज़्यादातर नफरा मंदा कि मेरा गाइड कदा उना बराज में हेल्पिंग हैंड से आर्ता माँ में खाइम कि माँ नमू चीज़ रा वापस द मर्दों को ददा बेतनम उना की गाइडेंस तक आर्शी बाशा माँ बराज में आमू सोर्स ऑफ गाइडेंस जो शुदा बेतनम व माँ आखिरी हद कोशिश खुमुनम अगेन कि माँ इम्पैक्ट को क्रिएट करूँ दमने पाकिस्तान व बराए हज़ारा मर्दों बिसार ज़्यादा तशक्कुर बिसार ज़्यादा मेहरबानी कर शुमो वक्त दिन मोरा बिसार जवाना शुमो इंस्पायर अस्ता बिसार जवाना शुमो एक बुलुक सबक मिगरा दराय शुमो इंशाल्लाह माया पेश अज लमजी राह शुमो निशान देन अमी जवाना रा लमजी रा खुदा का पेश बोरा और हमें मुस्तकबिल को बुफामा क्यार माँ एंड ऑफ द डे माँ बायत खुद माही कन
مگه لایف که است دو ایت یور سلف پروژکت است. بالکل. تو باید خود تو هی اگه کار کنی پیش بری. دیگه بسیار زیاد تشکر. خوش باشین. انشالله شما را خدا کامیاب کنه. در هر منزل که باشین، در هر جای که باشین، در هر امتحان که باشین، شما انشالله کامیاب کنه، سرفراز کنه. تشکر یک جهان.